नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. 19 एप्रील ते 26 एप्रील ह्या काळांत पणजे हांगा गोमंतक जनक भगवान परशुराम अवतरण महोत्सव आयोजीत केला. लोकसभा आनी विधानसभेत बायलां खातीर 1/3 आरक्षण लागू करपाच्या उद्देशान हाडिल्लें संविधान विधेयक लोकसभेत मंजूर जावंक शकलें ना. शिरगांवच्या लईराई देवीच्या जात्रेच्या फाटभुंयेर येरादारी विभागान येरादारी आनी पार्किंग वेवस्था केल्या आनी तामिळनाडू, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र हांगा तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून 19 ते 21 एप्रील ह्या काळांत गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रीय परशुराम परिशद गोंय विभाग तशेंच माहिती आनी प्रसारण खात्यान पणजेंत गोमंतक जनक भगवान परशुराम अवतरण महोत्सव आयोजीत केला. गोंय मनरिजवण संस्थे मुखार आशिल्ल्या भगवान परशुराम पुतळ्याच्या वाठारांत 19 ते 26 एप्रील 2026 मेरेन हो महोत्सव जातलो अशी माहिती परिशदेचे प्रेमपाल सिंग हांणी दिली. आयज पणजेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार गजेंद्र सिंग राजपूत, डॉ. अमित नागर, महेश कांदोळकार हाजीर आशिल्ले. भगवान परशुराम हांच्या जयंती निमतान हो उत्सव मनयतात. गोंयची निर्मिती भगवान परशुराम हांणी केल्ली. देखून गोंयांतूय हो महोत्सव घडोवन हाडपाचें आमी थारायलां. हाचे आदीं आमी परशुराम संबंदीत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींक भेट दिल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. गोमंतक जनक भगवान परशुरामांच्या जल्मदिसाचो उगडास करपी हो महोत्सव भारतांतले भक्त, अध्यात्मीक फुडारी, मानेस्त आनी सांस्कृतीक प्रतिनिधी हांच्या हजेरीत जातलो. भारताच्या अध्यात्मीक दायज, सांस्कृतीक मुल्यां आनी एकचाराचो संदेश मनोवपाचो हेत ह्या महोत्सवाचो आसा. तेच बरोबर गोंयांक तीर्थयात्रा आनी आध्यात्मीक पर्यटनाचें मुखेल केंद्र म्हूण उबारपाच्या हेतान ह्या महोत्सवाक विशेष म्हत्व आसा अशें राष्ट्रीय परशुराम परिशद अध्यक्ष गोवा प्रदेशाचो अध्यक्ष प्रेमपाल सिंग हांणी म्हळां. 19 तारखेक परशुराम पुतळ्या सावन कलश यात्रा काडटले आनी उपरांत सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. महाआरती वरवीं ह्या महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत करतले अशी माहिती प्रेमपाल सिंग हांणी दिली. ह्या महोत्सवांत 20 ते 24 एप्रील मेरेन परमपूज्य दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराज हांचें भगवान परशुराम कथा वाचन तशेंच दिसपट्ट्यो कार्यावळी जातल्यो. तातूंत आध्यात्मीक शिकवण आनी भगवान परशुरामाच्या जिविता विशीं पुर्विल्ल्या ग्रंथांतल्यान कथन करतले. भारतांतलो हो एक आगळो उपक्रम आसा. ह्या महोत्सवा दरम्यान दर दिसा सांजवेळा काशीचे पुजारी महाआरती करतले. 26 एप्रिलाक महोत्सवाची सांगता जातली. पणजी शाराच्या सांतिनेज हांगा मॅटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हळ्यार MRFचे महामंडळाक शारदा मंदिर शाळेंतल्या इयत्ता 10वेच्या 69 विद्यार्थ्यांनी तांच्या 4 शिक्षकां सयत हालींच भेट दिली. ह्या भेटींत विद्यार्थ्यांक MRFची भुमिका, जंय सुको कोयर आसा, ओलो तशेंच हेर तरेच्या कोयराचो विलो कसो लायता ताचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी प्रस्न विचारून कोयराच्या विल्या विशींची प्रक्रिया जाणून घेतली. हातूंत घरगुती आनी वेपारी आस्थापनांचें वेवस्थापन आनी रिसायकलाचो कोयर, ओल्या कोयराचो ऑर्गेनीक तरेन कसो विलो लायता, कोयराचें बायोगॅसांत रुपांतर करतात, ताचो उपेग रांदपा खातीर करतात आनी जनावरांच्या आश्रयाक आदार दिता अशा साबार प्रक्रियेचें मार्गदर्शन मानेस्तांनी विद्यार्थ्यांक केलें. पणजे महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात हांच्या फुडारपणा खाला केल्ल्या ह्या उपक्रमाक लागून विद्यार्थ्यांक कोयर वेवस्थापना विशीं खोलायेन माहिती दिली. माशेल खांडोळेच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान 24 आनी 25 एप्रील अशे 2 दीस स्वयंपूर्ण कोंकणी रोजगार प्रशिक्षण शिबीर आयोजीत केलां. विद्यार्थ्यां मदीं स्वयंरोजगाराची आवड निर्माण करप, सांस्कृतीक जागृताय करप आनी कोंकणी भास आनी दायजा संबंदी कार्यावळींनी तांचो वांटो वाडोवप हो ह्या शिबिराचो मुखेल हेत आसा. तारीख 24 एप्रिलाक पयल्या दिसा महाविद्यालयाच्या परिसंवाद हॉलांत उक्तावण सुवाळो जातलो. ते उपरांत कोंकणी विभागांतले तज्ञ प्राध्यापक 2 खाशेले व्याख्यानां दितले. हातूंत प्राध्यापक डॉ. प्रकाश वझरीकार आनी किरण पालकार वेगवेगळ्या विशयांचेर मार्गदर्शन करतले. दुसऱ्या दिसा खासा सत्रां वांगडाच थेट फील्ड ट्रीप आयोजीत केल्या, जातूंत विद्यार्थ्यांक वेव्हारीक काम करपाचो अणभव आनी प्रशिक्षण दितले. शिबिरा खातीर प्रवेश शुल्क घेवचे नात. शिबीर यशस्वीपणान पुराय करपी सगळ्या सहभागी विद्यार्थ्यांक हाजेरी प्रमाणपत्र दितले अशें महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्राध्यापक डॉ. पूर्णकला सामंत हांणी कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. लोकसभा आनी विधानसभेत बायलां खातीर 1/3 आरक्षण लागू करपाच्या उद्देशान हाडिल्लें संविधान 131वी दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर जावंक शकलें ना. लोकसभेत उपस्थित आशिल्ल्या एकूण 528 सदस्यां पैकी ह्या विधेयकाक 352 मतांचें 2/3 बहुमत मेळपाक शकलें ना. विधेयकावेल्या मतदाना वेळार 298 खासदारांनी विधेयकाच्या वटेन जाल्यार 230 खासदारांनी विरोधात मतदान केलें. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी मतदानाचो निकाल जाहीर करतना सांगलें की विधेयक मंजूर जावपाक आवश्यक बहुमत मेळूंक नाशिल्ल्यान ह्या कायद्यार मुखार वचप शक्य ना. विरोधी आघाडीचेर टिका करतना गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळें की बायलांक हक्क दिवपाच्या निर्णयांत विरोधकांनी सदांच माघार घेतल्या आनी सगळ्या विशयांत तांचो विरोधूच आसता. गृहमंत्र्यांनी विधेयक अयशस्वी जाल्ल्याची खोस मनोवपी विरोधी पक्षांचेर टिका केली. महिला आरक्षण विधेयक का विरोध, हमने 370 समाप्त की, उन्होंने विरोध किया. राम मंदिर बनाया, विरोध किया. सीए लाए, विरोध किया. 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया. नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया. आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया. सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया. एयर स्ट्राइक, विरोध किया. 6 पूरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया. हे विशीं खेद उक्तायतना मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळें, जो नतीजा आया है ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया. बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज राती 8:30 वरांचेर राष्ट्राक उद्देशून उलोवप करतले. बायलां आरक्षण दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत जावपाक जाय आशिल्लें 2/3 भोवमत मेळोवंक अपेस आयिल्ल्याच्या फाटभुंयेर हें उलोवप आसा. शिरगांवचे लयराई देवीच्या जात्रेच्या फाटभुंयेर येरादारी विभागान येरादारी आनी पार्किंग वेवस्था केल्या. 21 एप्रील दिसा जात्रा आनी 22 ते 25 एप्रील मेरेन कौल जातलो. लयराई देवीच्या जात्रे खातीर थिवी वटेच्यान येवपी कार आनी 2 चाकी वाहनां अस्नोड्या हांगा नव्या बायपास रस्त्यान पार्किंग करपा खातीर वळोवपात येतलीं. थिवी वटेच्यान येवपी बसी अस्नोडा बस स्टँडा वयल्यान पार्किंगे खातीर मुळगांवां शिपणावळ खात्याच्या उक्त्या मैदानाचेर धाडटले. दिवचल, सांखळी, वाळपय वटेच्यान येवपी बसी, कार आनी 2 चाकी वाहनां पयरा हांगा वळोवन शिरगांवां लयराई देवीच्या देवळा फाटल्या साळगांवकार आनी चौगुले खंड सुवातेंत पार्किंग करपाक धाडटले. लयराई देवीच्या जात्रेक वाहनां घेवन येवपी सगळ्या वाहनधारकांनी वयल्या वेवस्थेची नोंद घेवची आनी आपलो येरादारीचो मार्ग थारावचो आनी सुरळीत येरादारी खातीर येरादारी विभागाक सहकार्य करचें. तामिळनाडू, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र हांगा तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून 19 ते 21 एप्रील ह्या काळांत गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान 19 एप्रिलाक पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 33 ते 35 अंश सेल्सियस मदीं आसपाची शक्यताय आसा. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमित्तीक पदा खातीर अर्ज मागयल्यात. इत्सूक उमेदवार 30 एप्रील 2026 मेरेन अर्ज करूंक शकतात. संपादकीय सहाय्यक पदा खातीर वय 25 ते 50, विद्यापिठाची पदवी, पत्रकारितेत डिप्लोमा आनी 3 वर्सांचो पत्रकारितेचो अणभव. वृत्तवाचक पदा खातीर पिराय 25 ते 50, पदवी, कोंकणी भाशेंत निपुणटा आनी कॅमेरा समोर सहज संवाद सादता येवपा सारकें व्यक्तिमत्व आसप गरजेचें. सीजी ऑपरेटर पदा खातीर 21 ते 50 वर्सां आनी संगणक प्रमाणपत्रा सयत 12वी उत्तीर्ण गरजेचें. वेबसायट सहाय्यक पदा खातीर पदवी सयत पत्रकारिता वा जनसंवादांत डिप्लोमा जाय. पात्र उमेदवारांनी आपला बायोडेटा, रंगीत फोटो आनी कागदपत्रां उपसंचालक वृत्त, दूरदर्शन केंद्र, आल्तिनो पणजी हांगा दिवची. पणजे वेधशाळेन नोंद केले प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार किमान तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो.
19 एप्रिल ते 26 एप्रिल या काळात पणजे हांगा गोमंतक जनक भगवान परशुराम अवतरण महोत्सव आयोजीत केला. लोकसभा आनी विधानसभेत बायलां खातीर 1/3 आरक्षण लागू करपाच्या उद्देशान हाडिल्लें संविधान विधेयक लोकसभेत मंजूर जावंक शकलें ना. शिरगांवचे लईराई देवीच्या जात्रेच्या फाटभुंयेर येरादारी विभागान येरादारी आनी पार्किंग वेवस्था केल्या आनी तामिळनाडू, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र हांगा तयार जाल्ल्या उण्या दाब्याच्या पट्ट्याक लागून 19 ते 21 एप्रिल या काळात गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावयल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.